kubadilishana risasi, na hatupendi sana kubakilia kwenye mambo ya sababu. Tunataka kubakilia kuendelea kwenye jambo la suluhisho au jibu ni nini, kwa sababu tunajua wote kwamba vijana wetu walijitolea kupigania nchi, lakini tunataka tuwe na kitengo cha kuangalia nizamu au peme ya wazalendo, iangalie nizamu ya wazalendo, iangalie nani anatembea na silaha, nani anafanya nini, na adui asipate gisi ya kutuingilia katikati na kufanya vitendo vya uhalifu kwa jina ya wazalendo, kwa sababu wakati huu ni mgumu, na bidi sisi wote tushikamane, tuache kulaumiana, kitu tutafute sasa njia za kutumika pamoja na kufunga mipaka, adui asipate gisi ya kutuchonganisha tena, wala tusipate tena risasi katika mji wa Uvira, wala tusisikie mama anapoteza mimba kwa ajili ya milio ya masasi, tusisikie mzee anapoteza roho kwa ajili ya milio, wala mtu mwenye ugonjwa tasio asisikie tena hii milio. Hii ndio ombi letu kwa watu wote, na tunataka ushirikiano wa wazalendo na FARDC kupitia peme ya FARDC na ya wazalendo, ili mambo kama na haya yasitokee tena. Kiongozi, ni wangapi ambao wamefariki jana? Jana tulipoteza askari mmoja wa serikali, na tunajua kwamba mchungaji mmoja alipoteza maisha na shoferi mmoja wa gari, na ingine tunaendelea kuchambua tuangalie kama kuna watu ambao walipata labda mablesi kwa njia ya masasi au mabalbeti na kadhalika. Unafikiri kwamba hii haitakuwa ni aibu sana wakati mko mnajipanga kupiganisha adui nyinyi kwa nyinyi muanze kupigana? Mmeona kwamba ukipanga hiyo kamati ya kufanya uchunguzi ama security ya peme italeta suluhisho? Ndio, kwa sababu unajua wakati tulisimama kupigania nchi, kuna watu wengine walitoka hata maprison, na watu wengine hawana nizamu, na watu wengine waliingia kizalendo kwa ajili ya madeni, kwa ajili ya kukimbia maresponsabilite yao, na hawa wanakuwa hawana ile nizamu. Sasa lazima tuweke kitengo cha kutia nizamu katika watu, ili kila mtu aheshimu sheria, aheshimu raia, na ajue kwamba tuko tayari kufa juu ya raia, lakini tuko tayari kwa raia kufa ajili yetu. Hiyo ndio msimamo wetu. Ujumbe gani sasa kwa wakongomani wote kwa ujumla? Wakongomani wote kwamba tufungue macho, tusije tukadanganyika na tomate moja ya kuoza ije ikazania mbegu zetu zote ni mbaya, lakini tushikamane sisi wote ili adui asipate njia katikati yetu. Asante. Asante sana.